نماز بھی اللہ واسطے وے تے قربانی بھی، بولو قربانی بھی اللہ واسطے وے، ہر چیز اللہ واسطے، عبادت اللہ واسطے، اور قربانی کرنا بھی عبادت ہے، ایدہ بھی ثواب ہے کہ جڑا بندہ قربانی پہ کرتا۔ قرآن نے بیان کر چھڑیا ہے کہ قربانی، نبی پاک نے فرمایا میری نماز اور میری قربانی کدے واسطے وے؟ اللہ واسطے۔ قربانی جڑا بندہ دیندہ بڑی فضیلت ہے، اور جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے وہ کوشش کرے اور لازمی کوشش کرے اور لازمی اللہ دی راہ وچ جانور ذبح کرے، قربانی کرے۔ ادا ثواب کنا ہے؟ اے ثواب سنو، کئی بندے صاحب حیثیت بھی ہوندے نے، صاحب نصاب بھی ہوندے نے، لیکن قربانی نہیں دیندے، آئی گئی کر چھڑی قربانی نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنو، حدیث مبارکہ دا مفہوم پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی راہ وچ قربانی کرے، جیڑا بندہ اللہ دی راہ وچ جانور ذبح کرے، کی کرے؟ قربانی کرے، قربانی دوے اللہ دی راہ وچ۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او دا کی اجر و ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا سب نہ پہلے سنو، قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ کی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، حضور نے فرمایا میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا کرے گا جڑا بندہ قربانی کرتا ہے۔ اور قربانی دا اجر کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قربانی کرے گا، قربانی دے جانور نو جدو چھری پھیرے گا، تکبیر کرے گا، او دا خون جڑا نکلے گا، خون دا پہلا قطرہ، کیڑا قطرہ؟ خون دا پہلا قطرہ زمین دے ڈگن تو پہلے پہلے اللہ قربانی کرن والے دے سارے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ کڈا وڈا اجر ہے جی، کڈا وڈا ثواب دا کام میں جڑا بندہ قربانی کردا ہے، وہ عام نہ سمجھے تے نہ انہوں عادتاً سمجھے ٹھیک ہے میں قربانی دے چھڑی، وہ بڑا وڈا عمل پہ کردا ہے، بڑا وڈا کام پہ کردا ہے، اللہ دی راہ وچ قربان کر رہا، جانور نو ذبح کر رہا۔ پہلا خون دا قطرہ جناب، پہلا خون دا قطرہ زمین دے ڈگن تو پہلا پہلا قربانی دین والے دے اللہ سارے گناہ کی کردا ہے؟ معاف کر چھڑدا جے سارے گناہ۔ اے نبی پاک دی حدیث مبارک ہے، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن جدو نامہ اعمال تولے جان گے تے جڑا جانور ہوئے گا او دا گوشت، او دی کھل، او دا خون، او دا بولو براز، او دا پیشاب، وہ بھی تولیا جائے گا نیکیاں لے پلڑے وچ رکھ کے تے اللہ تبارک و تعالیٰ او دا اجر 70 گنا زیادہ کر چھڑے گا۔ کنا؟ 70 گنا۔ ویکھو ہے چھوٹی گال نہیں، جتھے ایک نیکی نو بندہ ترسدا ہونا ہے کہ یار مینوں ایک نیکی مل جائے، اوتھے 70 گنا قربانی دے جانور دا اللہ ثواب ودا دے گا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جانور ذبح کرے، قربانی کرے، او دے والاں دے بدلے، او دے خون دے بدلے، اے جملے سنیا جے، او دے گوشت دے بدلے، او دے سنگاں دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرن والے نو ثواب عطا فرمائے گا، نیکیاں عطا فرمائے گا جڑا بندہ قربانی کردا ہے۔ اور قربانی دوسری بات نبی پاک نے فرمایا کہ تواڈے جانور، کوئی بندہ 20 لاکھ دا جانور لے لیندا، 25 لاکھ دا لے لیندا جی اسی قربانی پہ کرنے وکھان واسطے، لوگاں نو دکھاوے واسطے، وہ بھی قربانی نہیں ہوندی۔ قربانی دو طرح دی ہے، اے سمجھو گل نو، قربانی دو طرح دی ہے بابا جی، ایک قربانی ہے عبادت تے ایک قربانی ہے عادت۔ عادت دے طور تے بھی بندے کردے نے، ساڈا ابا کردا رہیا ہے یا ساڈا دادا کردا رہیا، ساڈے وڈیرے کردے رہے نے، ہن اساں وی انہاں دی طرز تے چلنے پے ہاں۔ اللہ نیت نو جاندا ہے کہ تیری نیت کی ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا تقوی اللہ دی پاک بارگاہ وچ پیش ہوے گا، تیرا تقوی کی، تیری نیت کی، تو کس نیت نال قربانی کر رہے ہیں، کس تقوی نال قربانی کر رہے ہیں۔ اگر تے تیری نیت دکھاوے دی ہوے گی تے پھر ثواب ملنا، بولو ثواب ملنا، پیسے بھی لگ جانے نے، جانور بھی ذبح ہو جانا ہے، نامہ مال جو ثواب ملنا کوئی نہیں۔ ثواب اس نو ملے گا جنہیں چھوٹا بھی جانور لے آندا ہے نا حسب توفیق، لیکن وہ دی نیت اللہ واسطے کہ یا اللہ تیرے واسطے کرنا پہ، میں کسی چاچے بابے نو، رشتہ دار نو، محلے دار نو وکھان واسطے نہیں پہ کردا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تھوڑا تقوی جائے گا۔ تقوی کی دا نا ہے؟ تقوی نیت دا نا ہے، تھوڑے ارادے دا نا ہے، تھوڑا نیت کی ہے، تھوڑا ارادہ کی ہے، تھوڑی سوچ کی ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ قربانی نہ کرے، صاحب نصاب ہوئے، اللہ انہوں مال بھی دیتا ہوئے، دولت بھی ہوئے، ہر چیز دے کول ہوئے، پھر بھی قربانی نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ساڑی عیدگاہ دی طرف نہ آوے۔ اے چھوٹی گل نہیں جے،
रहमतुल लिल आलमीन नबी फरमा रहे ने कि जेड़ा बंदा कुर्बानी जिदे उत्ते वाजिब कुर्बानी हो गई, कुर्बानी लगदी सी, उन्हें जान बुझ के नहीं दी, वो साड़ी ईदगाह की तरफ आने की जुरत भी ना करे, आवे ही ना। यह छोटी बात नहीं। और कुर्बानी जदों करनी है तो कोशिश ये करना है कि जदों कुर्बानी करो तो किसी अच्छे कसाई को करो, किसी चंगे कसाई को, मुत्तकी होवे, नमाजी होवे, परहेजगार होवे, और थोड़ी कुर्बानी ज़ाया ना होवे। कुर्बानी करके फिर उसका गोश्त गरीब लोगों तक पहुँचाओ। यारी ना भुगताओ, रिश्तेदारी ना भुगताओ, तलक ना भुगताओ कि मेरा इत्थे तलक इत्थे 2 किलो दे छड़ा, इत्थे थोड़ा वे इत्थे थोड़ा दे छड़ा। नहीं, ये कुर्बानी अल्लाह वास्ते वे तो उसका गोश्त भी अल्लाह वास्ते, गोश्त भी अल्लाह वास्ते। ऐ नहीं भी कुर्बानी अल्लाह वास्ते तो गोश्त फ्रिज वास्ते। कई बंदे भी करते ना, हम कुर्बानी का महीना होना लेना, लोगों ने नवीं फ्रिजा ले लैनियां किस वास्ते कि गोश्त विच रखना है। तो 3-3 4-4 महीने गोश्त खाते रहने, कई तो 6-6 महीने खाते रहते। तो इस वास्ते इसका फायदा कोई नहीं। अगर घर संभाल के तुम रख सकते, शरीयत मना नहीं करती, लेकिन अफजल काम है भी तकसीम किया जाए, वंडिया जाए लोगों में, किसी के मुँह च पै जाए, किसी गरीब, किसी यतीम, किसी मस्कीन के मुँह में वो गोश्त की बोटी चली जाए तो उन्हें फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं। इस वास्ते कुर्बानी करने तो पहले अपनी नीयत ठीक कर लेनी है कि या अल्लाह, हर बंदे को अपनी नीयत का पता होता, मैनू अपनी का पता है, तुहानू अपनी का पता है, हर बंदे को पता है। अपनी नीयत ठीक कर लो, या अल्लाह मेरी नीयत दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं, तेरी रजा है, तेरी रजा वास्ते करना, और तू ही कबूल करना है। जो ओदी रजा विच बंदा राजी हो जाए फिर वो कबूल भी कर लेंदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 छतरे बाबा जी कुर्बान करते सन। 2 छतरे। क्यों? एक छतरा अपने वास्ते ते एक अपनी सारी उम्मत वास्ते। अपनी उम्मत वा किड्डे दर्द रखने वाला नबी सी, किड्डी मुहब्बत करने वाला मेरा नबी जनाब अहमद मुश्तबा, जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस्लाम कह रहा है, शरीयत कह रही है। हुण वेखो कितना जानवर ज़िबा होना कुर्बानी ते, जानवर घटदा है कि वधदा है? वधदा है ना। हलाल चीज़ जिहड़ी वो घटदी नहीं, वो वधदी है। हलाल चीज़ जिहड़ी है वो घटदी नहीं, वो दिन ब दिन वधेगी। जिन्ने जानवर ज़िबा होंदे अगले साल मंडियां विच वेखो उस तो ज़्यादा आ रहे हैं। और फिर कुर्बानी देने वाला अपने आप को हल्का ना समझे, वो बड़ी फजीलत है, वो बड़ा वड्डा काम पे करता है जो अल्लाह की राह जानवर खुश होकर करे, अल्लाह की रजा वास्ते करे। और दूसरी चीज़ जी आप हजरात के सामने मैं रखना चाहना, एहसास। कुर्बानी का नाम ही एहसास है कि अगर तुसी कुर्बानी की तो एहसास किया किसी हमदर्द का, किसी दुखी